Pixel going with and Toga Podcast. Let's get started. Gapuman ni PJ. Tatay ko pa si kangay ayaban. Ha? English. Mapanam. Tatay ka pa lang ay ayaban. Depende, itu udah sendiri. Jangan siyom nek. Iya. Mati. Batin lang dito. Jual kan? Panam. Mati kan? Jual kan? Let's go. Mati kan? Mati mo. Bye-bye. Kan, surut kan. Batin biyata, gawin. Kasla lang gawin.
Bye-bye.